बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूं सैयद शहबाज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर हमारी वीडियोस तक रसाई हासिल करें, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई होती है। आज हम नाजरीन आपसे एक ऐसी टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे जो करंट अफेयर्स का बहुत ही अहम और हमारे इस पूरे एरिया के लिए, खिता के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है। वो है हिंदुस्तान और चीन के माबैन जो स्टैंड ऑफ है, जो क्लैशेस हैं लद्दाख के अंदर। इसका मैं बताऊंगा आपको कि ये हालात किस तरफ बढ़ रहे हैं और अभी हालात हैं क्या एक्चुअली। नाज़रीन, मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी जिसमें मैंने 1962 के अंदर जो पहली जंग हुई थी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान इसी लद्दाख के अंदर, उस पर गुफ्तगू की थी। उस वीडियो का कार्ड लिंक जो है वो ऊपर आप वीडियो में देख सकते हैं, उसको भी आप सुने तो आपको बैकग्राउंड मालूम होगा। आज मैं आपसे करंट सिचुएशन पे गुफ्तगू करूँगा। 6 मई को ये क्लैश शुरू हुआ जब पेंगोंग झील है वहाँ पर लद्दाख के अंदर, वहाँ कन्फ्रंटेशन हुई चीन और इंडिया की फोर्सेस के दरमियान। अब बुनियादी मसला क्या है, ये क्यों हो रही हैं, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। मसला ये है कि CPEC-BRI जो है प्रोजेक्ट चीन का, वो चीन को अब ख़तरे में नज़र आ रहा है हिंदुस्तान की वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी लॉयल्टी अमेरिका की तरफ शो कर रहा है और उसको बखूबी निभा भी रहा है। जैसे हम अपने पाकिस्तान में LOC के ऊपर इनकी शरारतें, इनकी दरअंदाजी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी सिविलियंस, हमारी सिविल आबादियों के ऊपर वो डेली रोज़ाना की बुनियाद पर फायरिंग करके 2 से 3 लोग, 4 लोग शहीद वो कर रहे हैं। ये दरअंदाजी LOC के ऊपर और लद्दाख के अंदर चीन की फोर्सेस के सामने आना, ये बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान अमेरिका को अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है, अपनी वफादारी दिखा रहा है कि मैं आपके साथ हूँ और आप जो भी इक़दामात उठाएंगे मैं चीन के ख़िलाफ़ आपके साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब पाया जा रहा है। हम इंशाल्लाह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर हर मुल्क का जोग्राफिये के साथ किरदार, उनकी करंट सिचुएशन और मुस्तकबिल के जो मंसूबे हैं वो आपके सामने एक एक करके ज़रूर रखेंगे। लेकिन लद्दाख का जो मसला है इस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मसला 5-6 मई को शुरू हुआ जब लद्दाख के अंदर चीन और हिंदुस्तान की फोर्सेस सामने आई और आपस में इनकी हाथापाई हो गई, पथराव हुआ। ये सिलसिला चलता रहा। 9 मई को दोबारा इनकी आपस में कन्फ्रंटेशन हुई और ये कन्फ्रंटेशन जो है उस वक्त जब हुई तो चीन की फोर्सेस अंदर चली गई लद्दाख में और जो एरिया हिंदुस्तान की फोर्सेस के पास था वो उन्होंने कब्ज़े में ले लिया। अब जाहिर है इसके बदले में, इस रिएक्शन में हिंदुस्तान ने कुछ करना था। इन्होंने अपनी एक ब्रिगेड बढ़ा दी, वहाँ पर अपनी एक ब्रिगेड एक्स्ट्रा भेज दी लद्दाख के अंदर और चीन को सबक सिखाने का ठान लिया। अब मीडिया तो खामोश था हिंदुस्तान का, लेकिन जाहिर है मोदी सरकार ने अपनी आवाम को, अपने लोगों को कोई ऐसी चीज़ बतानी थी, दिखानी थी कि उनकी जगहसाई ना हो उसके ऊपर। लेकिन जाहिर है चीन की फोर्सेस भी तैयार हैं, वो मालूम है उनको सारी बातों का कि हिंदुस्तान क्यों और क्या कर रहा है। तो इन्होंने 2 रोज़ पहले दोबारा से हिंदुस्तान ने प्रोवोक किया है चाइनीज़ फोर्सेस को और उनके साथ एक झड़प की है। उस झड़प के अंदर ख़बरें ये हैं हमारे पास मुसद्दक़ा इतलात कि उस झड़प के अंदर चीन चूँकि तैयार बैठा हुआ था तो चीनी फोर्सेस ने जो डंडे होते हैं उनको खारदार तार लपेट के उससे जो है इनकी ठुकाई की है, क्योंकि वहाँ पर लद्दाख के अंदर, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, 1975 के अंदर एक मुआहदा हुआ था जिस मुआहदे के तहत वहाँ पर फायरिंग वो नहीं कर सकते। फायरिंग का मतलब ये होगा अगर बुलेट फायर होगा कि वो फिर मुकम्मल जंग शुरू होगी। इस वजह से वो लोग कोशिश करते हैं कि हाथापाई करें, ज़ुबान से जंग लड़ें, पत्थर मारें एक दूसरे को, डंडे मारें और खूनी जंग भी जो है वो ना हो। और ये 45 साल के अंदर 4 दहाई 4.5 दहाइयों में
یہ پہلی دفعہ چند روز پہلے ہوا کہ اتنے بڑے تعداد میں وہاں پر فوجی آپس میں لڑے اور مارے گئے۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی، ان کی ہاتھ پائی شروع ہوئی، تو چائنیز فورسز نے ٹکا کے انڈین فورسز کو سبق سکھایا، اور ان کے ایک لیفٹیننٹ کرنل کو جو سی او تھا وہاں پہ کمانڈ کر رہا تھا، اس کو بھی وہ ڈنڈا مارا جس کے اوپر خاردار تار لگی تھی، اور 3 میجر رینک کے بھی ان کے آفیسرز کو بھی وہاں پہ مار ڈالا، اور 20 جو ہے وہ سپاہیوں کو بھی وہاں پہ مار ڈالا، اور تقریباً 10 سے لے کر 17 تک جو ہے وہ فوجی ان کے پکڑ بھی لیے تھے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ان کی آپس میں، ہندوستان اور چین کی آپس میں وزارت خارجہ کے لیول پر ڈسکشنز ہوئیں، نیگوسیشنز ہوئیں، اور انہوں نے مزید اس کلیش کو، اسٹینڈ آف کو جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے وہاں پر سیز فائر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو کلیشز ہیں اس کو روکنے کا جو ہے وہ معاہدہ کیا ہے، آپس میں بات کی ہے کہ فردر LAC جو ہے ان کا آپس میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر PLA اور بھارتی جو فورسز ہیں ان کے درمیان مزید ایسی جھڑپیں نہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کسی ایسی بڑی جنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہے چین کے ساتھ، اور ویسے بھی آپ سٹیٹس بھی دیکھیں گے تو ہندوستان ابھی چین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ چین معاشی طور پر بھی بہت مضبوط ہے، اور دفاعی صورتحال بھی ان کی قدرے بہتر ہے ہندوستان سے۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو وفاداری اور یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ اب یہ 2 ممالک آمنے سامنے ہیں۔ اب ہم آپ کو انشاءاللہ ایک سیریز چلائیں گے جس میں ہم آپ کو ہندوستان کی جو ابھی سٹینڈنگ ہے، پاکستان کی سٹینڈنگ ہے، افغانستان، نیپال، بھوٹان، یہ پورا جو خطہ ہے ہمارا، ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ، یہاں پر جو منظرنامہ پیش ہو رہا ہے، اور ابھی جو کورونا کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور دیگر جو معاشی معیشت کی اور دیگر جو دفاعی حوالے سے صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ پورا نیو ورلڈ آرڈر بن کیا رہا ہے، اور BRI کا اس میں کیا کردار ہے، CPEC کا کیا کردار ہے، اور اب امریکہ کا یہاں پہ جو نفوذ ہے وہ کس طریقے سے مانچ پڑ رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر جو بھی حالات تبدیل ہو رہے ہیں، تو یہ ساری کڑیاں تانے بانے آپس میں ملتے ہیں اس نیو ورلڈ آرڈر کے جو کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ۔ تو ہم انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور نیو ورلڈ آرڈر کو ہم انشاءاللہ پورا مکمل طور پر کھولیں گے کہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ کس طریقے سے دنیا جو ہے وہ اب جغرافیائی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی، دفاعی طور پر بھی تبدیلی بہت بڑی اس میں آنے والی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید شہباز کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے ڈھیر سارا۔ تو اب تک اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔